Yeah, we Korean Officer Support Network, OBG and Family Support Program. Raini ni kanan to kung pamana to pemi wat kan chirumela ko an Medicaid, himuni mo an auruk ngan family yo uran disability penjala. Medicaid is federal state program ko an America hin. Ngan chipang kalai wanen tagata ro limited income ko yung resource ko ilo mol e pa lang program ko an Roroj pedilo Medicaid, ewur chipang ko nga najiri, ruto yim yo ewaran disability. Kanake OBJ charapali pen ajiri ro me ewaran disability, yim family ro ay. Igana kanan to kung pamana to bim kan Medicaid program po ramon chipang yok, yim yo e chalangan injuran, ang injuran chen charapal, yo e chapalap income ko ay single parent ro, Tutoro me urai ajiri mere legal kaning ani im jadian family rojet jadian program gain our kids kaptefra nai ko cep charabol im ko cep maron charabol luterin emoro kamanam cep jola tagada chicken katte specialist ro pa chalang injury ngan kala wone na appointment gain im emoro par kaman an penam pot chipang go jen program go me ajiri yo ni je memang ngai buji eno therapy kala wonen uno yung equipment ko ngan kaje baro gen ngai ko kile ko temaro afode insurance changing insurance ko aga chang insurance chen menjar bar ko komoro ngapalai ngan Medicaid ngan kue di markets ngan ajiri yo ni kue jago abang ko chen kala wonen tagate uno cup service ko kala wonen imino kariya lak emuja ko wepen gay yoro roro chidi ni maja ko fa country ko kachuyo chebro kia apply ngan Medicaid ngana jiri e war kids yung ngan ro e war disability e war pacak nai ko kile ke e chala kam injuran chipang ngan kala wonen tagada uno moi yung mga ngan kajabro kajmur e ko mo chino apply mata mene ko elap anchelet nur ko ari lo America yin ay wonen na tagada yime pok program ko rawru ka chala ke ela bonen wino kap appointment im tagada wonen ana ore boy en wora injuran na ko chebela ji bangan Medicaid kara ke kami wam ko morong panlale marketplace yo chikin jara pale wam kapte prangana juri yo ni me woran disability ngan parent ro akiyo e woni jir ajuriyo me woran disability program ko komarong sale e your kids kaptefra our kids ke ro pati chuan pati yim chuan pati ke en ngana wale pajuri yo e marong eligible kaning kam yo an family wan yim e kan ka por wale appointment men wod uno per uno jan takada hialangan etangan appointment ngai chalawa ka program ko in what therapy ngana diriyo ni part pi ga income based e woti ko pe en what injuran ko jiminen ka ga e wara ko pe me chej kala gi wala balnu ko kala gi elginan injuran ko pare yungan yo e waran disability e morong war yen party ecep kapore kan kaya mo jar pechongono ramano yung ko jagwit kalay ko peyo yung mayala ko peyo kumoro palale tefra ke e perchon program yo an piano ro e woni jiri uran disability yime emaron kalay wonen chibang ngana jiriyo e receive services iro chicken chokwe wire yum ngacap kalay all kain en wat ijuran kay timine ne kage koi par kalay monthly premium yo wonen injured chit kalay yo ale pandem tefra e lo income na an family ne yimin kamana ene kalikat chede yo ko mit mene kalay ale pandem chet yan eligibility ko ajuri yo jay ko jinchong ora de mi yo nalla orang disability yo social security ekle im mergo chen
mana par pok melala ko chet ko mana par dale dan melala ko lo website dan human services ko mana pajara kilo bijanan BHS yo e back tata ini program application ko mana par kana ilo online kemi pe en pero all paper ko rauruk in what lijen wami ID wami batch code 994 George Kirdikat paper lata ka pay stub ngerai uji cetan ala eluan prauro pa atare ka panapa wami enali kar pa renna rong apte itu wajing e warenna e ko mu ngan parchonium e wotak talpon wami joje par kacalangan THS chicken takda chicken putibang pen emanar apte itu waj kacida ni karela par cara bar ko air item kan kaya ngai kwar mu chani talpon ne barom ko rumnya la cara bar ko yim chako melala ko ko jay ko jingan karela e putibang ngai meja kan ne application yum rej passes kamera call kaya marom putih week ngana air karela na yung ngai ko jay dan cibangan kan ne yang man ngai peran guardian ro peran kan ne jangan orang marom yung kemi pa ever role go kapruta ro kachojo ro munan cibang mena na ro ba kan ne pwede manam kali kan melale ko wot ko ni jalai kage yung pat ko melale ko mara likit blank ak skipi imlola cibang ipan rojet kemi boy cicep kan ne metake application man pamle achamaro cibang nale tago ko ay gujin karela ka kola par chicken ko maro ngi bo cibang ko maro ka jebro ko le pepa guam pewa ko raurut ilo jon poder chicken yo ko jilo ke karan pewa gani per imenaj per mai yeno ko ne jaguji aga ngai menyapkan ne ko jagu tan lim lo tagada ya we ngai wikile ko jagu ja talim tagada ime cheni ko jatan chen rela ko pen malikar ko ya we ko ne dalwat pe rabar ba ko ban lola tagada kan ga chela kam injuran ya we chicken tagada ro me rajai gujin pe en moram injuran mak komoro barkal lagi lo chicken appointment apata mata rule ko ke komoro kachu jangoran da iman takada kan ro kali karwat mo ta jena schedule ngai waram injuran komoro kachu de pair ngai warai payment plan ngai chala process with application merong na ro ko kon call mo ta ngai jam rene call wat yim chu yum kar anjira talpon ko imatan program ko ya marong partibang family ro e woni jin yo e waran intellectual youth development disability community and employment support waiver kaya no le naitan merke waiver programming e chipang mai wen ko elap igichen chera bali magad immur ko anyo receive services ini lo chujungin berina ecep gaya cakar kanan kanan kan aurugin metike awai cuane program marong cibang anmijo e waran disability ecep ngana juri wat ako ala bio e waran disability eligana te la application on ami ngan metike yime waran ajurio anmijo development disability marong chino apply ki an perpuk ciba jiri melale igichen program Kumara par iwo jangan website dan Arkansas Human Services. Ngai majan ada lang aplikasi wami ngan metike bijuran. Wa THS ene par kali kar waj. Nakar din waj pe paim ngan kacala waj. Na juwit ka ko wami. Chojum kaja par kito folder ko wami imalat ko. Kumara par biagi imni ko dilo sel ko wami. Agi email ko. Buyan warami copy lo computer. Kumara par sebi namba gani an customer service lo talbon gani. Ngayon nagar baca ko ya ko marom kaji ta par kabi in kata ne
perpeciri melala ngaya kan cepat cara baladan insurans ni game boy all biya dan ko ja gut update di PNTHS pai mano continue ela bare mol kan perpeciri kami in ro cak melala game yim cita mak na cipang ne ko mono ne perpeciri melala Jom contact ke kecil 479-927-3283. Ako mara pacam botong kan biar. Kapi wajing kan Facebook page nar. Him like ka follow biket. Nenin wat komol tada him cerama.